مدے پہ چلتے ہیں بھائی کے ساتھ. چلو مدے پہ. آپ کے سامنے ہے ادھر ادھر بکر بکر کی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے بھائی, ختم کر دی بات. یہ دیکھیں چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 11 ہے آپ کے سامنے. ہندی میں پڑھیں گے, اردو میں پڑھیں گے یا عربی میں پڑھیں گے؟ اردو میں پڑھیں گے. اوکے سر پڑھیے گا, اور زوم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیے پڑھیا جا رہا ہے آپ کے نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ آپ بولو نا. سر اب آپ پڑھ کے دکھائیں نا, اب آپ کے سامنے اردو میں. میں کیا پڑھوں, تم پڑھو نا, ہو گیا نا. اوکے پھر کہنا کیا چاہتے ہو بولو. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, کون؟ اللہ میاں. اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا, تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن. ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ. جبرن کو ٹان کر کے تو نہیں کہا اللہ میاں نے. تم جبرن کو کیوں ٹان رہے ہو؟ ایک منٹ ایڈم, جبرن کو میں ٹان کہہ کے رہا نہیں ہوں. کہا نا. اچھا جبرن کو ٹانگ کے نہیں کہا ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تم بول رہے ہو نا, اس لیے تم کو پوچھ رہے وہ ہیں تو نا کیسے کہ بھی اگر کہہ ٹان کے سکتا کہا ہے, ہے تو بتاؤ. ایسے بھی ہو سکتا ہے, نارمل بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا ایسا کیسے تھوڑی کہا اللہ ہوتا نے. ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیسے کہا؟ اللہ نے تو کیسے اسی کہا؟ لیے بول رہے ہیں تم تاکہ جو تھوڑا تم جو سمجھ آئے, فون فیلنگس کر جاگے. رہے ہو اس کے اوپر ہم بول رہے ہیں نا. چھوڑو, اچھا چھوڑو اس کو چھوڑو. بات کیا ہے یہ بول. چھوڑو, ہاں گولی تم مارو. یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ زمین آسمان کیسے بول سکتا ہے, نہیں, یہی نا. تین چیزیں سوال غور سے سن لینا ایک ہی دفعہ تاکہ جواب پورا دے سکو. نمبر 1, زمین اور آسمان ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا زمین اور آسمان کے پاس دماغ ہے؟ کیا زمین اور آسمان کے پاس نفس ہے؟ اور زمین اور آسمان بول رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, کیا زمین اور آسمان کے پاس زبان ہے؟ 3 چیزیں ہیں, تینوں کا جواب دے. سنو, ہر چیز پر اللہ قادر ہے, ٹھیک ہے. اللہ چاہے تو اسے زبان بھی دے سکتا ہے, اللہ چاہے تو اسے عقل بھی دے سکتا ہے, اللہ چاہے تو اسے نفس بھی دے سکتا ہے, ہر چیز. کہاں لکھے گئے یہ تینوں ہمارا چیزیں ہیں؟ ایمان ہے. Give me one ایمان single. ایمان ختم ایمان ختم نا, ایمان ہے. ایمان ہے, اوکے چلے ٹھیک ہے, ایمان ہے تو پھر گیم ہی ختم ہو گئی بھائی. ختم نا, ارے وہی تو. ایمان کی سنو, اچھا ایمان کی کیا, اسپیکر جب ایمان ہی نہیں رہے گا تمہارے پاس تو تمہاری دنیا کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہے. میرے پاس ایمان ہے, اس بات کو تو میں بتاؤں میرے پاس کیا ایمان ہے. ارے اسپیکر میں میرے کو اپنا ایک ایمان بات بتاؤں. بتا. سنو ارے بات اچھا, کرنا. قرآن میں بہت ساری چیز ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس کو کیا کیسے مانو گے یہ بولو. میریکل. کیا میریکل؟ میریکل تو یہ سب بھی تو وہ بھی زمین آسمان کا بولنا بھی تو میریکل ہوا نا. میریکل ہے نا, کل مک گئی میریکل. مجھے یاد آ گیا وہ پرانے دیوبندی دو علماء, میریکل. ایک منٹ راشد صاحب, تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بس ایمان کی بنیاد پہ آپ یہ اللاجیکل چیزوں کو مانتے ہیں, آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے؟ دیکھو سب سے بڑی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہ سچ ہے, اور یہی نہیں بلکہ تم اسی سورہ کے آگے جاؤ گے, ٹھیک ہے, تو اس میں خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہر انسان خود اپنے چمڑے سے کہے گا, تو وہ کیسے کہے گا؟ ہاں تو سنو میری بات سنو. ایگزیکٹلی راشد بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں, یعنی اللہ جو بات بولیں گے وہ سب آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کو دماغ بولیں گے نہیں, اللہ بول چکا ہے, اسلام مکمل ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے نہیں بولنا. ایک منٹ, مطلب اللہ نے جو بولا ہے ہاں وہ صحیح ہے نا, بولیں گے نہیں. ارے بولا ہے یار, ڈاٹا ختم ہو چکا ہے, اللہ کا ڈاٹا ختم ہو چکا ہے, اب بولیں گے نہیں. بالکل تم جیسے کمبختوں کے لیے ڈاٹا ختم ہے. پھٹ گئے, او مائی گڈنس, پھٹ گئے راشد بھائی, پھٹ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولو نا, تم ہی بولو, چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولو. پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی تو. ہاں بالکل بتائیے. اوکے سر, عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث اور تفسیر کے مطابق کیسا پیدا ہوا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوا نہیں ہے. مانتے آپ لوگ؟ کیسے ہوا؟ کون نہیں مانتا ہے؟ میں بتا دوں کیسے پیدا ہوا. ہاں بتاؤ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اٹھائی, ان کی یونی کے اوپر پھوکے ماری, ان کو شہوت دی,
शहवत देने की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो सुल्ब के अंदर पानी था वो पानी निकला, और जो उनकी बोन के अंदर पानी था वो निकला, और वो मिक्स हुआ। सर आप अरबी पढ़ के जरा हमें ट्रांसलेट करके बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नहीं आती, हमको अरबी नहीं आती। लिखा हुआ है? आपको अरबी नहीं आती तो किस किस्म के आप आलिम है यार, हद हो गई। हम आलिम हैं, ये किसने कहा कि ये देखे क्या कहता है, फनफ़ा फीहा जिब्राइल लतिहज शहवतहा लइन अमरातिहा मालम तहज शहवतिहा ला तोजल फलम्मा हाजत शहवतिहा बिनफी शबीदी वकाल मा अल्लज़ीना काना फी सुल्बिहा फी रहमिहा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की कमीज उठाई, उनकी यूनी के ऊपर फूंक मारी, तो मरियम अलैहिस्सलाम की, यानी ये जिब्राइल मरियम के साथ फो प्ले कर रहा है, मुंह के साथ उसकी यूनी के साथ जुड़ा हुआ है माशाल्लाह, और वो मरियम अलैहिस्सलाम की यूनी में फूके मार रहा है और उनको शहवत दे रहा है, उनको इंसाइट कर रहा है माशाल्लाह। ये तुम गलत रवायत बयान कर रहे हो, आपके सामने लिखा है, गलत रवायत बयान कर रहे हो तुम, आपके सामने लिखा है, झूठी है सच्ची है आपके सामने है, आप बताएं गलत है कैसे? बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। आप साबित करते झूठी है। हाँ तुम साबित करो सही है, मैं सामने दिखा तुम रहा हूँ, साबित करो सही है। मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, किधर लिखा हुआ? कान फट जाएंगे आदम और राशिद भाई, कान फट जाएंगे, थोड़ा आहिस्ते बोलो यार प्लीज। नहीं, तुम हमको बता दो कि कहाँ लिखा हुआ सही। जब तुम अल जामिया अल हकाम अल कुरान अल कुर्तबी, ये कुर्तबी फुर्तबी किधर की हम नहीं जानते हैं, तुम कुरान की बात किए ना, कुरान से बात करो। लिखा हुआ है यहाँ पे, साबित करो, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम नहीं जानते हैं, तुम कुरान से बात करो, कुरान में किस तरह का है, कुरान में किस तरह, बिल्कुल। जब हेलो एक मिनट जब ये ना हो तो बाकी सारे सबर करें। साहिल भाई एक मिनट जी, तुम बताओ ना कुरान क्या है, मैं तो कहा ना। सादिक साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ये राशिद भाई पूरे जज्बाती हो चुके हैं, चिल्ला रहे। क्योंकि ऐसे बंदों को लेना सही नहीं है, जो कि जिसको देखिए अगर ये कह रहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ तो ये दीन का तर्जुमान भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसको स्ट्रीम में लेना भी सही नहीं है। ये आएंगे गाली देंगे और ये इस तरह की बातें करेंगे, कुर्तुबी फुर्तुबी बोलेंगे, इस तरह की बातें, इनको जब इल्म नहीं है तो ऐसे लोगों से बहस करना सिवाय इसके कि आपका स्ट्रीम का ये ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, उसके अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए ना, ये मोमिन है लेकिन कुर्तुबी को नहीं मानते, तो जलालैन को नहीं मानेंगे, बात करने का ना ढंग है। तो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं, इनको आप हटा दें, ठीक है। इनको अगर इल्म होता तो ये अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। जो फालतूगिरी करने के लिए ये हदीस, सुनो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान की से बात करने दो, एक मिनट एडम, सादिक भाई और इनको बात करने दो। हाँ सादिक भाई आप ही ने कहा कि राशिद को पहले बोलने दें, राइट? हाँ वो इसलिए, लेकिन मैंने काफी देर से देख रहा हूँ ये मतलब बेहुदे अंदाज में बात कर रहे हैं, बात करने का एक तरीका होता है। तो खैर बोले जरा इनसे, बोले राशिद क्या नाम है? हमने राशिद भाई को म्यूट कर दिया, आप अगर अपनी हो जाए नहीं, साहिल भाई बोल रहे हैं उनसे बात करने दे, जरा उनसे पूछे आप बात कर लें, आप कितनी तफसीरों के नाम जानते हैं बताएं जरा यहाँ पे। कहाँ है राशिद भाई? राशिद भाई अनम्यूटेड है सर, अब आपके लिए मैंने राशिद भाई कितने तफसीर के आप नाम जानते हैं वो बताएं। आप तफसीर का नाम समझ करके क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए ना। हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, आप पे हम कोई फतवा नहीं लगाएंगे। आप कितने तफसीर के नाम जानते हैं वो कुछ सुनिए। अरे भाई आप पढ़े, सुनिए आपको हम क्यों बताएं? नहीं क्योंकि आपकी जबान से लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े जाहिल इंसान हैं, इसलिए पूछ रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है। नहीं आप बहुत बड़े आलिम हैं तो अच्छी बात है ना। आप ये हमको ये बताइए कि हमको उससे कोई जरूरत नहीं है तफसीर बताने की, हम कुरान की बात की है इनसे कि कुरान में हमको बताइए, ठीक है। आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप क्या जानते हैं बताइए तो। आप बताइए कुरान में क्या कैसे पैदा हुआ? सुनिए तो कुरान, अच्छा हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, आप तर्जुमा, आपको हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, आप तर्जुमा करते जाइएगा, ठीक है ना। बोलिए जल्दी बोलिए, मैं कुरान की आयत पढ़ता जाऊंगा, आप तर्जुमा करते जाएंगे। और माना भी बता दे सादिक भाई, माना भी पूछ लेना क्या माना है उसका। वही मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ही पूछिए। अरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों पूछूं? अभी आपने कहा कि मैं बोल रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है अभी। ईसा अलैहिस्सलाम अगर बाप के पैदा हुए यार,
راشد بھائی قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے بارے، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے، ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے. نہیں سنیے، ہاں قرآن کے متعلق ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کے علاوہ احادیث کا، نہیں جانا چاہ رہے. وہ امام اچھا قرآن کے قرطبی علاوہ بارے میں جو احادیث کا بولے کوئی ہیں رول آپ نہیں کی، ہے؟ قرآن کے علاوہ احادیث کا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں؟ ارے بھائی پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے، اس کے بعد حدیث کی بات کریں گے. ہم تو وہی پہلے پوچھ رہا ہمارا آپ کو رب کیا قرآن کہہ کا رہا ہے علم. قرآن میں، اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہی پوچھ رہا ہوں، حدیث کو ہم قرآن کا دیکھیں علم گے، ہے کیوں نا نہیں آپ کو؟ دیکھیں گے؟ دل و جان سے حدیث تو ہمارے لیے قرآن کا علم، حجت ہے. قرآن کا علم ہے نا آپ کو؟ ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں نا ہم، اس لیے تو ہم آپ کو تو بولے میں کہ ایک قرآن میں کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن آپ کی بات ایک کیجیے. چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت چھوٹی پڑھ سی رہا ہوں، نہیں، آپ ذرا بڑی اس سی کا نہیں، وہ ہم نہیں جانتے. ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولیے کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا. وہ چھوٹی سی آیت پورا آپ حافظ قرآن ہے، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. پھر کتنا کس آپ سے جان رہے ہیں بحث ہے؟ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے عالم ہے، ابھی آپ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں لکھی گئی، تو اس کا مطلب اس کو نہیں مانتے ہیں. بہت ساری چیز کی بحث نہیں ہو رہی ہے ابھی یہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے. ہم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیدا ہوئے، یہ قرآن میں سے ہم کو بتایا جائے. ارے قرآن میں تو آپ کے وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، تو اس کا کیا مطلب وضو ثابت نہیں ہے؟ ارے تو یہ بات آپ کو کس نے کہا کہنے کے لیے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا، یا ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کاہے قرآن لال میں ہو کیا رہے کیا لکھا ہوا ہمیں ہیں؟ ایک کام بتائیے. کریے، چولہا سے اتر جائیے، بہت زیادہ آپ لال ہو رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کیوں لال ہوں گا؟ تم کو جو کہہ رہے کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو تو بہت بڑا علامہ کہہ رہے تھے. ابھی یہ جاہل ہے، تو وہ میں اسی جاہل لیے ہے، پوچھ اسے رہا ہوں طریقہ نہیں قرآن، ہے بات کرنے کا. میں آپ سے ہاں؟ یہی سوال کر رہا ہوں نا، آپ اس نہیں طریقے سے سوال بات کیا آپ کرو کریے. گے تم تو ڈائریکٹ کہہ رہے جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں، تو لہجہ ہیں نہیں. آپ، تبھی کیا تو کہہ تم رہا ہوں نا، آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے بہت بڑے جاہل ہیں. آپ کو قرآن کا ایک آیت کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، ہم چیلنج کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ بولیے. الحمدللہ پورے قرآن کا ترجمہ کر چکے ہیں ہم، اس کی بحث نہیں ہاں کر تو رہے ہم تم سے اسی یہی لیے ہم کہہ رہے چیلنج کر رہے ہیں. ہیں چلیے کہ ایک عیسیٰ، آیت کا ترجمہ آپ سنو کریے. سنو، اچھا ہم ایک آیت تم چھوڑیے، کو کیا چلیے ایک بول رہے آیت ہیں؟ چھوڑیے، 2 حرف ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کریے گا اور اس کے بعد اس کی تفسیر بتائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ ہم صادق تمہارے بھائی آپ غلام نہیں ہیں کہ پڑھیے ہم آپ. تمہاری تفسیر کرنے جائیں. جو ہم تم سے صادق پوچھ بھائی رہے ہیں آپ اور جو پڑھیے. اسکرین میں بات ہو رہی ہے اس کی یہ بات کرو. راضی ہوں گے تب تو، یہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر نہیں کیا آپ فائدہ؟ پڑھ دو، ہم تم سے جو پڑھ دو پوچھ رہے پڑھ ہیں دو. وہ بولو. ہم جو کیا تم صادق سے بھائی جو آپ پڑھ پوچھ دو. رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت وہ بولو تم. ہم تو ادھر بھائی ادھر. حدیث میں ہے نا، حدیث میں تو ہے نا. پھر وہی حدیث پھر وہی حدیث. پہلے قرآن ہے کہ پہلے حدیث ہے، یہ بولو. پھر وہی حدیث کا کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث ہم ایک آپ کو دوسرے کیا سے پوچھ رہے ہیں، دوسرے کی پہلے طرف. قرآن یا پہلے حدیث؟ قرآن کے ساتھ دونوں ایک ساتھ. حدیث. پہلے قرآن کی پہلے حدیث، یہ بولو تم. قرآن کے ساتھ زیادہ حدیث. بات. ارے تو یہ حدیث کون نہیں ماننا قرآن کے ساتھ حدیث؟ پہلے کیا پوچھ رہے ہیں ہم تم سے؟ جب قرآن میں تم کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تب حدیث میں دیکھتے ہو، یا پھر حدیث سے قرآن کو سمجھتے ہو. ہاں تو وہی تو بات پہلے کہی ہم جا تم رہی کو ہے. ان کا جو سوال ہے وہی ہے کہ اگر قرآن میں وہ چیز نہیں ملی ان کو، تو ان کو حدیث سے ملی، تو آپ اس کا جواب دیجئے. ہاں تو دیں آپ گے بول نا رہے ہیں بھائی، ہمیں لیکن قرطبی کو نہیں مانتا، اس کو تم نہیں جو مانتا، اس پہلے کو نہیں یہ مانتا، بکراتی جاہل کر کی طرح رہے آپ ہو بات تم. کر رہے ہیں. سنو تم جو بکراتی کر رہے ہو آ کر کے، تو تم پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ جس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں بتلاؤ. ادھر ادھر ایک کیا آیت 2 آیت، ایک لفظ 2 لفظ تفسیر اور تفاسیر کی طرف مت جاؤ. میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں نا، میں آپ سے الگ سوال کہاں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو تم ان کا جو سوال بات تم حدیث سے کر ہے. رہے ہو، جو ہاں بات تم کر رہے ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرو. ہاں ٹھیک ہے، تو حدیث میں ہاں ہے. پھر وہی حدیث میں. کیسے بھائی تم کون ہو؟ اللہ رحم کرے تم پر. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، تم ادھر کدھر جا رہے ہو؟ استغفر اللہ. تم حدیث حدیث تو آپ حدیث کے پاس حدیث. حدیث کا جواب نہیں ہے؟ مطلب جتنی بھی باتیں حدیث میں ہیں آپ سیدھا بولیں گے کہ ہم کو قرآن میں دکھاؤ. ہم پہلے وہی تو میں کہہ رہا ہوں. قرآن کو مانیں سنیں گے ذرا، بھائی. قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے. تو قرآن میں وضو کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، صادق بھائی، ارے حدیث میں تم ہے. کو وضو کا طریقہ پوچھ کون رہا ہے؟ صدیق تو بھائی، ہم بول رہے قرآن میں نہیں ہے، تو آپ لیکن آپ وضو کا طریقہ آپ مانتے کہ نہیں نہیں مانتے ہیں؟ تم پھر کو طریقہ کون پوچھ رہا ہے نہیں وضو کا؟ مانتے ہیں، نہیں صدیق مانتے ہیں. بھائی، صدیق بھائی، صدیق بھائی، صدیق بھائی، ہاں ناشد بھائی ہاں، کو 5 منٹ میں ختم کروں. ان کہاں ان ارے سے بھائی بات کر کے ختم طریقہ کریں یہ گے لے کون یہ پوچھ ختم رہا ہے جاہل. 5 وضو کے منٹ. بارے میں؟ صدیق بھائی یہ لے قرآن آ گیا. تم ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ صدیق نا. بھائی قرآن عیسیٰ علیہ السلام پڑھ دیں. بالکل. پڑھیں کیا لکھا؟ ہاں پڑھیں کیا لکھا؟ ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کو ہم پڑھیں. پڑھیں آرام سے پڑھیں، ترجمہ ہاں بھی کریں. تم بولو نا، تم ہی بولو، ہم ارے کہے کے لیے آپ کو بولیں گے؟ پڑھنے تم کے ہی لیے بولو. کہا جا رہا ہے، آپ کے لیے 5 منٹ آپ کو دیا گیا، آپ پڑھیں ذرا، ترجمہ بھی کریں. ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی پڑھو. آپ کو نہ پڑھنا تو آئے یہ گا تو پڑھیں پڑھیں گے. گے نہ تو سمجھیں گے. فنفخنا فيها من روحنا. کیا مطلب ہے سر؟ ان کو ہم نے پڑھنا اس آئے میں گا تب تو پڑھیں گے. پڑھنا نہیں آتا مطلب پوچھ لیتے ہیں. پڑھنا بتا دیں سر، مطلب بتا دیں.
आपकी फर्ज को पाकीज़ा कहा गया, उसमें रूह फूका गया है। फर्ज किसे कहते हैं? हाँ, फर्ज की शर्मगाह को कहा जाता है, यूनी को कहा जाता है, यूनी को, राइट? औरत की यूनी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुरान कहता है कि जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा। उड़ाने का, अरे यार छोड़ देना। अरे मजाक का उड़ाया। अल्लाह ने आपको महफूज मामून रखा। अरे भाई कुरान में लिखा है, कुरान में यूनी का लफ्ज लिखा है, मैंने बोला। कुरान कहता है जिस औरत ने अपनी यूनी को संभाल के रखा, अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी अपनी यूनी के अंदर। अब अल्लाह ने खुद आए थे, यूनी को मुंह लगा के फूका था या जिब्राइल को भेजा था मुंह फूकने के लिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फेंका, तो वही तो हम कह रहे हैं ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आए, मरियम की यूनी में फूकी, राइट? क्या गलाजत है यार राशिद भाई, क्या गलाजत है ये? ठीक है, ये गलाजत नहीं लग रही? ये नहीं, ये गलाजत नहीं है ना, तुम्हारे नजदीक गलाजत है ये। तो कुर्तबी ने जो कहा था वही तो कहा था जो कुरान में लिखा है। अरे भाई कुर्तबी ने वही तो कहा जो कुरान में लिखा है। कुरान में भी अल्लाह कह रहा है जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा, उसके अंदर फूका अल्लाह ने अपनी रूह। अब वो जिब्राइल के थ्रू फूकी, हाँ, या अल्लाह खुद आके फूका? उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ कि उसके अंदर फूक? अरबिक के अंदर जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ? यार सुन लेना, जवाब दे रहा हूँ, सुनेगा नहीं? कानों से चिवंजियां निकाल के सुन। जो यहाँ पे अरबी की इस आयत के अंदर जो एक्टर है, बात मत करो। अबे डंगर, अरे आराम से फिर डंगर तुमको नहीं बोलने का। एडम आराम से ओके, अच्छा एकदम आराम से बोलो। अच्छा एक मिनट एडम, बोलने का नहीं। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा राशिद भाई इतना जज्बाती क्यों? पहले ये बताओ, आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना? नहीं जज्बाती हम नहीं है, उल्टी सीधी हरकत सामने वाले को बोलने की क्या जरूरत थी जब आपसे बात हो रही थी? तो ये बताओ, तो एक मिनट राशिद भाई, एक चीज ये बताओ, इधर यहाँ पे आप कह रहे हो अंदर नहीं फूका, ऊपर तो फूका ना? ये कौन ऐसा करता है? शर्मगाह में कौन फूक मारता है यार? आंख में फूक मारते हैं भाई। देखो सुनो मेरी बात, सुनो राशिद भाई सुनो। अरे मेरी खत्म भी अगर कुछ होता है किसी अरे को, खत्म तो होने दो के लिए सुनो। अरे तो शर्मगाह में कौन फूकता है? अरे माँ कसम, अरे भाई मैं सर फोड़ लूंगा। शर्मगाह कौन फूका नहीं जाता है भाई? आंख फूक के आंख में मर जाओ अभी क्या? अरे मैं कह रहा हूँ कि शर्मगाह, अरे राशिद भाई बात तो सुनो, शर्मगाह में कौन फूक मारता है यार? आंख में कचरा जाता है, आंख में फूक मारा जाता है। तो ये क्या आपने कहा ना यूनी, ये क्या फर्जहा क्या है? वो उसके बारे में कहा कि वो उनकी बिल्कुल किसी तरह से किसी ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। कहाँ लिखा हुआ है? अरे फूक मार, कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा है ना फूक मारा। कहाँ लिखा हुआ है कि किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया? कहाँ लिखा हुआ है? सनद का क्या मतलब है? कुरान की आयत है कि आयत तक मुझे किसी आदमी मतलब जरूर नहीं। कुरान की आयत है कि आयत तक, सुनो, कुरान की आयत है, मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, सुनो, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज तक किसी बशर ने छुआ तक नहीं। फरिश्ता बशर नहीं होता ना भाई, पड़ जाएगा। फरिश्ता बशर नहीं होता है, फरिश्ता बशर नहीं होता है। एग्जैक्टली, बेहतरीन सर। अब जरा सुन ले, इस आयत पे रहते हैं। वल्लती अहसनत फरजहा, क्या मतलब है? 3 वर्ड्स हैं, मतलब समझाएं। वल्लती है, वल्लती मतलब बताएं एक लफ्ज का, एक लफ्ज का मतलब बताएं। क्या मतलब तुमको बताया यार? एक लफ्ज का मतलब बता दे, क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं तुम ही बतलाओ ना, वही तो हम उस वक्त से बोल रहे हैं तुमको कि तुम बतलाओ ना, हम क्यों बतलाए? अरे तुम इनकार कर रहे हो यार, तुम इनकार कर रहे हो ना राशिद भाई। हमने जो बताया आपको, आप उसका इनकार कर रहे हो, तो आप बता दो ना क्या मतलब है इसका। वल्लती अहसनत फरजहा, हाँ, और वो देखो वल्लती जो है, और वो माने वो पाक दामन बीबी जिसने अपने पाक दामन का लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, पाक दामन का लफ्ज ही नहीं है, आसनत का लफ्ज बता। आसनत के माना पाक दामन ही होता है, नहीं संभाल के रखने के होता है, नहीं संभालने के होता है। ये किसने कहा तुमको? हम उसका पाक दामन तर्जमा करते हैं, हम उसका पाक दामन तुम्हारे अंदर संभाल के नहीं करते। अच्छा भाई लिसान से बता दे आसनत का मतलब, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो? क्योंकि आप भी
क्योंकि आप भी फाड़ रहे थे राशिद भाई, इसके लिए मैं बोला था कि आराम से बात करो, वरना हम लोग के कान फट जाएंगे, फाड़ रहे हो, कानों से खून निकल जाएगा। यही चीज आपको भी सोचना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हम तुमको क्या बोल रहे हैं, संभाला अपनी यूनी को, हमने कितनी फूंक अच्छी बात है, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अपनी रूह। किसने अपनी रूह फेंकी उसकी यूनी के अंदर? किसने फेंकी? फूकी, जिब्राइल अमीन ने फूकी। जिब्राइल ने अपनी वही रूह तो हम फूंकी। कह रहे हैं, जिब्राइल ने अपनी रूह फूंकी या अल्लाह की रूह फूंकी? अल्लाह की रूह फूकी, रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह फूंकी। किसके अंदर? यूनी के अंदर। क्यों? फिर वही यूनी के अंदर। ये किसने कहा तुमको यूनी के अंदर? यहाँ पे एक ही नाउन है, नाउन एक ही है भाई। यहाँ पे इसम जो है ना, यहाँ पे इसम सिर्फ फर्ज है और कोई इसम है ही नहीं। पूरी आयत में जो इसम है, पूरी आयत में जो इसम है वो एक ही है, और वो है यूनी, और कोई इसम है ही नहीं। मुझे इस आयत में इसम दिखा दे एक और, यूनी के अलावा कोई दूसरा इसम दिखा दे, कौन सी है? इस पूरी आयत में यूनी के अलावा इसम दिखा दें क्या? भाई जिस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, भाई ये सवाल नहीं है, भाई ये सवाल नहीं है। इस पूरी आयत में इसम दिखा दें यूनी के अलावा। तुम इस आयत को क्यों पकड़ रहे हो? इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम का बस आप लेके आए थे, इस आयत में ये आयत हम नहीं लेकर के आए हैं। आपने ईसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लेके आया था। हम इंसान को लेकर के आए तो हम बता रहे हैं ना उसके बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हो गए। आयत में यूनी के अलावा कोई दूसरा इसम दिखा दें तो उसको तो पाक कहा गया ना। तो फूका किसमें? एक ही इसम है ना। मानते हो कि सिर्फ इसम के तौर पे यूनी है? सुनाओ नहीं, इसम कितने हैं इसमें? इस आयत में इसम कितने हैं? वो इसम को छोड़ दो, तुम उसकी बात मत करो। मैं भी छोड़ दूं? ट्रांसलेशन नहीं बनानी पूरी, फूकना उसी में जो इसम है। और किसमें फूका अल्लाह ने? फूका किसने? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं एडम, शायद इनको समझ में आ जाए। जी ठीक है राशिद भाई, गौर से सुनो। आपके पैर में जख्म है, ठीक है, आपके पैर में जख्म है, मैंने उसमें दवा लगाया। मैंने कहा दवा लगाया? सर में। जख्म अरे है दिमाग है इनको। जख्म में दवा लगाया ना। तो यहाँ पे बात हो रही है यूनी की, शर्मगाह यूनी की बात तुमको किसने कहा करने के लिए? अरे तो लिखा हुआ है उधर फटजाहा का, आपने खुद बोला ना यूनी होता है उसका मतलब। हाँ तो उसको तो पाक साफ कहा गया है, उसको तो पाक साफ कहा गया है ना, और तुम उसको अरे उससे बहस नहीं है वो पाक है या नापाक है, उससे बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि हाँ यूनी में फूका, मान लिए तुम, तो क्यों बहस की इतना? फिर तो क्यों इतना बहस की? उसमें फूका और उसको निशानी भी बनाया। बनाया माँ बेटा को, जहान वालों के लिए। तो ये एक अच्छा ये एक अच्छा तरीका है कि किसी महिला की, किसी लेडी की शर्मगाह पे फूक मारे। ये क्या तरीका है कि तुम इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते? ये बताओ, तुम इस चीज को मानते हो या नहीं मानते हो? अरे ये गंदी हरकत है, गंदी हरकत है, ये अश्लील हरकत है, अश्लील है ये लौंडा। फिर ये बोलो कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा ही नहीं हुए। अरे वो बाद में, लेकिन फूक क्यों मारा? नहीं वो बाद में नहीं, फिर वही बात बोलो ना, फिर तुम इसी चीज को बोलो ना कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के नहीं हुए। फिर भाई कैसे माने? हम कह रहे हैं अल्लाह ने फूक मारी, अल्लाह का बेटा था वो। अरे ये साइंस वगैरह भी या जो भी हो, ये सब इसको तस्लीम कर रहा है। ये बोलो तुम ये तस्लीम कर रहे हो क्या? पट गए राशिद भाई, ये क्या तरीका है भाई? नहीं ये राशिद भाई, आप थोड़ा देखो, अभी आप जज्बाती हो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जिस कुरान का दिफा करने आए हैं अच्छे दिमाग से सोच रहे हैं, और अच्छे दिमाग से तुमको ये अश्लील बात नहीं है, ये अश्लील बात नहीं है शर्मगाह में फूक मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बीवी ये तुम्हारे नजदीक, सुनो, ये तुम्हारे नजदीक वाली बात हो सकती है, लेकिन मेरे रब के नजदीक नहीं हो सकती, जिसने मरियम को पाक साफ रखा और जिसने बगैर। ये रब ने मारी है या जिब्राइल ने मारी है?
जिब्राइल ने मारी है, तो यहाँ रब पे के अल्लाह हुक्म से मारी है। अल्लाह मिन रूहना क्यों कह रहा है? रूहना का मतलब होता है आवर स्पिरिट, प्लूरल में। जिब्राइल अपने आप को प्लूरल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये तो रूह तो अल्लाह की है, जिब्राइल की है ही नहीं। हाँ, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए क्या, जैसे ये खुद ये कुरान जिसकी तुम ये दे रहे हो, ये भी कुरान से साबित कर दो कि ये जिब्राइल ने फूंक मारी, अल्लाह ने नहीं मारी। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है मिन रूहना, आवर स्पिरिट, प्लूरल के अंदर, जमा के सकीफे के अंदर। जिब्राइल कभी भी जमा के सकीफे में नहीं आ सकता। सब पढ़ ले, ओए सुन पहले। जिब्राइल कभी भी कुरान में जमा के सकीफे में नहीं आ सकता। जब भी जमा के सकीफे में आप देखेंगे, अल्लाह की जात को देखेंगे, आप कभी भी किसी और को जमा के सकीफे में नहीं देखेंगे। जिब्राइल का स्पिरिट नहीं है, अल्लाह का स्पिरिट है। अगर ये जिब्राइल का स्पिरिट होता तो ईसा आधा फरिश्ता होता। अगर ईसा आधा फरिश्ता नहीं है तो फिर ये अल्लाह की रूह है। अल्लाह ने ही भेजा है जिब्राइल की रूह होने के लिए, जिब्राइल की रूह होने के लिए भेजा है। बताते हैं, सुनो सबर कर, अबे सुन बे। अच्छा एडम आराम से। अगर ये जिब्राइल की रूह हो तो कुर्तुबी बताते हैं इस चीज के अंदर कि अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो फिर ईसा वुड बी हाफ एंजल, वो आधा फरिश्ता होता। लिहाजा ये अल्लाह की रूह नहीं है, ये अल्लाह की रूह है, जिब्राइल की रूह नहीं है। दूसरी बात, अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो जिब्राइल के पास भी ताकत हो जाती क्रिएशन करने की। जिस तरह कुरान और हदीस के जरूर साबित है कि अगर तुम कोई पेंटिंग करते हो तो उसके अंदर रूह डाल के दिखाओ, इसीलिए पेंटिंग इस्लाम में हराम है। अगर जिब्राइल रूह डाल सकता है तो जिब्राइल भी क्रिएटर्स में से है, खालिकीन में से है। मेरी हुज्जत तमाम हुई, अब इनसे ले लें। अरे भाई तुम इसमें हुज्जत तमाम होने के बाद हम तो तुमको क्या बोले कि रब ने ही जिब्राइल अमीन को भेजा, ठीक है। अच्छा, एक राशिद भाई, एक कमेंट आया है हमारे डॉक्टर हाजी साहब का, नंबर 1 मोमिन है ये कह रहे कि ओनली लकी पीपल गेट सच ए चांस, शर्मगाह में फूंक मरवाने का। ओनली लकी पीपल गेट ए चांस। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो? नहीं बिल्कुल नहीं।